TMD kanubaga o bisimilaw ka jabarani mandika aw ka jemu mandi no muso o de wakati sera abse ka kabataku blanga nege juru siraw la no TMD muso @yo.fr abse ka bla ORTM reception ba fana kono obi jenaba kuni soro walma be Marie Cécile Keita soro walma be ni Asamar ko soro an ga bi jemu o be talike an ga tungaranke din ka ladamu abe bela jeni ba do ka fo ladamu ale manno ni den ladamu ko jendron anyumang je abe o ko mi manno jango atunga lama o kuma na biani mo mena jenka baroke o de suke sisoye ali be numambulu fe ali secrétaire à la communication et de Cotrad France awa nkini mbulu fe anno sa oui Fanta Disco siso ale woni ale anga jeli bay ale fana sigilino France ne ba nyangma c'est et Marco Kori Bashite alhamdulillah siso Marco ala kan herabe amin ya rabbi an shira herala kan tle hera amin amin ala shine kana dama amin ya rabbi allah akan émission nyum bade ala kan nyaka dama amin ya rabbi anga bijemu ubetalige femi anga tungaranke demsenu ulu ka ladamu ko epse ga fo anyana ladamu tungala aw fino abe tabulu jumenka bon alhamdulillah adiaranye parce que ladam kan yorobe be ba fe de ka ki sagoyi o yambe kala tanu ni ko ni ay ladam kera kanya de mbinya problème chitala ma tita farinya ko ni farinya na doni o taki de bugo be ka nanu be ka ajogi mais farinya do be na de mi sobe do ro sobe ke kele nga ni anga tungarange dem sono do be follow bi chama nyana cham fana nyana kadaj manga ni be malia do na do kono fani baw ma nyon lame donc de hakili bi tayorore o hakili bi chandoni école bi nyaw bolo ou bien du ko nakadu e fasoy parce que nous nana waye fani bataka nyon kanfo donc alhamdulillah hakili bi chanko o yoro o kanga labe fo fani bade kata kangelen fe nu ya nyon kan medro do mikle so iti senga gwanza ni senga ne debikle debige fenye chako ya so are o de o dud labani abi boya ni bey edina takki furu katani Europe akati nyonye fo ka fo akadi nyonye mune baw nya nyoma ni nto law ala sugi so ne ba yese ka mundali ka kuma kan aiwa ne pse ka min dauka ai mi fo ai chien fo o problème chama ba de be français fo ayu kono ne pse ka yoro min dauka ni konu be ala kala tigawde mais ne be min nyini ambalmaw fe de matigu fe hal ni problème nana furula angana de ngwa kalama parce abu hakili chien abu yoli parce que demba fa fe ababa fe bonu be choko dola amano go demsenu bulu lipse ka yoro min dakandro ambela jele anga faranyo kan ni problème minana anyere ka jiri anga demsenu se wala woni ka hakil nay d'accord suke ere nyana jogo jumon be demsenu na yino aw ka yoro la mi may mi bubla sra jugu chama kan mi ni fa fana tatikili nazaro do to bodo kono jelelo tengalon tige fe yangalon tige no do le drobi bayla o to fe kele fraje frafunde do parce que bimi me kenema anu bimi nye sogono o ka différence bu nyonje na dendo bu busi kanyininga nu yanyininga be explique ambe fin du mois pourquoi bétan pourquoi bin ga Afrique pourquoi bin Afrique yante kele ba fa écoute ima sanke meke biki chugoni la biki farafini itige faraje ni o la famille o la dondoni donc yoro benaka la date on be exemple do duma ya ma fa faraje o la yabani balon dambi damna sa buga don ngoro bla terenga ngo la date ou fait du tableau do ah c'est comme ça ngo oui fi ka tradition donc et qui est femme to ki fayi nga bi chaman fi o be ba kulubali munye jaray munye Keita munye ni Keita ye kulubali ni fayin nga anye jonu on be ke chugo be explication du doma
mo mancha mara bo ba on jaru de yin gatuma do la nambo ka konyoro ni dingul yoro la ambe ka tradition mi ga do ba on wole krefe mais tonton on ne comprend pas comment vous faites ça mais il faut demander papa il fa yin ga ba ni fa yin ga droit ba be fi ni tambi bolo na ngaso nga numéro flani ado ils sont intéressés banga fem fa kujugu follow to me mo la nga do ku yi ambe fini munundu kapona follow to me mo ya mais bi uniforme de kachan na fara konyo be dor be uniforme do bu ka complot do ba ka febre jelenke foroki anga chamanu sisa bi foroki nyana ma wara do bu sapu kala to do mele ku ladike bi to do mele ga do anga fara fini finina bon ça c'est bien o coutume do o fmi c'est très important si ça to do mele ga ke anga anyere ladike o bele ka do fara funga kula ambe on est en train de se marier au beka furu uni konche ça c'est magnifique. Rafiki se ko ma fu ko roni da ne ba hefse ka mundoga ne be se ka min dauka so ka ya ko chogo mina o kele inde du folo la o kumbu banga furu o ba fo minga kalan ke folo min ke folo mais si ça o be dabla o bi kele ya nyona wallahi fami kele ngona sani do furu la dron do fene be furu tiri yala ba ko chogo la ni konyo bi ke sisan anga jel de minure be o be sandiya ke ko mi yanta wallahi ne yɛrɛ denw b'o la marakadenw b'o la kasɔngadenw b'o la donc an ka laadala fɛn fɛn bɛ yen nɔ a ka di u yɛrɛ fɛnɛ ye mais n'a ma f'u ye u t'a ɲɛdɔn dɛ o di voilà mais fɛn fɛn fɔr'u ye u ka d'u ye an ka laada ninnu na quoi donc halisa an k'an jija de k'an ka laadaw yir'u la a y'a yɔrɔ ni min fɔ sisan n bɛ dɔɔnin fara o kan kalan ɲɔgɔn bɛɛ ka kalan nɔgɔ t'a la musow bɛ kalan na bi denmisɛnninw bɛ keleya ɲɔgɔn na bɛɛ k'an ka coutume suit bien et à la règle parce que u bɛ ka mɔgɔw u bɛ k'anw ɲininka tout le temps n'an y'u ye an b'an kɔnɔ jɛ an b'a bɛɛ explication claire d'u ma u bɛ nisɔndiya un kita de manden sigira cogo an b'a bɛɛ f'u ye u b'a fɔ bon c'est comme ça bon maraka ye min ye an b'o fana détail ye bamanan ye min an b'o détail ye mais a yɔrɔ bɛɛ n'i ka laada n'i ka coutume de don a kana ban aw yɛrɛ la dɛ a b'a fɔ non tout sauf ça j'aime mon parent j'aime mon père et c'est formidable par contre a dɔw kalanna bien n'u y'a et puis u b'an défense ta kɛnɛma fana n'u ye denmisɛnninw delenkanw b'a fɛ ka an ka minnu ye maakɔrɔbaw u b'a fɛ ka ɲɛdɔn kan na dɔrɔn on fait attention c'est nos parents n'u y'o fɔ dɔrɔn u b'o kɔ don on nous respecte u b'an bonya fana hali ni ko min ma n'u y'anw ye dɔrɔn u b'u mabɔ yen u b'a fɔ non c'est nos parents ça bon, là on est très 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 fiers de nos enfants an dalen b'u la bi u ka d'an ye bi kojugu parce que u bɛ k'a faamu parce que u bɛ k'u fusionner maintenant avec nous un jour n ko denmisɛnninw dɔw ma n ko mais a bɛ ka an ka npogotigiw quoi n ko a bɛ k'a ban an denw na pourquoi a tɛ furu ma pourquoi ah oui c'est des blédards blédards k'u bɔra Afrique wa o ye blédi mɔgɔw ye donc mais attention tubabudenw ninnu bɛ u bɛ ka furu blédards ma pourquoi u t'a kɛ ça c'est extraordinaire o tubabudenw bɛ ka an ka blédards ninnu k'olu éduquer a dɔw kalannen tɛ yɛrɛ même temps k'u bɛ k'u dege sɛbɛnni na il y en a qui écrivent maintenant des lettres où ils ont pris des connaissances u b'u kalan so kɔnɔ u furulu ma k'u denw wolo o exemple ka ca pourquoi u b'a ban aw yɛrɛ la an b'a fɛ k'aw di an den dɔ ma ou k'an di fɛn dɔ ma o tɛ sɔn ma donc caman min mɛn o tɛ furu pourquoi tu vois hein après dɔw bɛ furu tubabu ma dɔw bɛ furu an yɛrɛ ɲɔgɔn na u denw ma et ça marche an jatigi dɔ den banna ban ye sur place u y'a 5 000 € fara ɲɔgɔn 5 000 € sur place le même jour an ka taa kana tɛ dɛ 5 000 € u y'o de fara ɲɔgɔn kan sur place kana di fa ni ba ma k'u k'u yɛrɛ bolo ma dɛmɛ wari in tɛ o l'humanité qui compte u bɛ hadamadenya min ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tellement que an ka sisan denmisɛnninw u tin donnen don ɲɔgɔn na quoi c'est formidable n'i y'a ma k'i yɛrɛ tɛ da la
Abseka ka bataku blanga nege jurusra la no tmdmsu@yo.fr abseka bla ORTM reception ba fana kono obe jena ba koni soro walma be mari Cecile Keita soro walma abeni asamal ko soro ñu defo anga bi jam be talike anga tungaranke dem senu kan la damu do talike odika bi ani mo gombe ka baroke ori soke sisoko ani fanta disco sisoko la raw anu lebi ñokona bi d'accord ni be ko fe demsenu ka ladam ñuman bala abe ñado juguma batu lake bon ibado yoro juguma be ñuma be do be no bi derapere mo te fala mo te bala ba suru kalana fo ka dépasser donc mais pour coucou est saisi nous est comme que famille là il va que les gens sont unis avec Galoula il y en a qui commencent à venir on gagne nous on a vu froid du winter donc au lieu de délinquants du pour que courir récupérer faut nous t'amener au hôpital psychiatrique là pour que tout soigner on connaît bien au cadre de hardware au maintien bon drogue ko ça commence à beaucoup diminuer maintenant à un niveau là donc tout connaît chaman de kaba bon déception de me sendo blala non te ouvert noter quoi donc on veut bien que au coca dabla dem ce ka famu ka fa on y fantam di on bora fasola kana fenyini il faut fentabulu fenti babulu on a fenyini mais ameka ni bela ma ndeburi kana villa o joya pour que nous bora Europe kana do villa kono ba do faya barake ado bita dro ba fa tiens papa tu es fatigué tu as fait tout ça pour nous ben oui bon ça c'est une fierté qui compte beaucoup. Bon, ni antora ka ndongana ka toka biedu mokana. Ibe baramno kai, c'est très important. Ube yuana do beno iboka village ra idengela. Ah, ibe karsa to ko ali an joana do. Abidu suda tout de suite. On n'a pas non, il faut qu'on fasse quelque chose. Au Europe, tu sais que les ils sont intelligents, ils sont bien. Parfois, tu fonga fengemi pas de mecs à kudoke. Et ça marche. Petit à petit, on a fait des enfants qui font un gars qui sobeke. Au ban fait que sobek. Les toro wandi, njamu kuyate. Mais donc l'idée de que odi ngabare. Nsigile me Francis. Ngabi nana bo mala. Muso ni tunga mano. Kuma fene mano. Nga aramadeu na ubora na utara tungala. Aramadi samena kato to gomini. Mo ni segana ibe fefemi ka boila ibe fo ka ken mai note muso be Francis ube barala u segene fenedo nga muso be barala u segene nga ube chela duna ube de la duna donc be mi ni be fe cheni muso abeka kandina de bo kenedo ni ala mo chugomi abe toteni donc ba ni chew fe ni muso ube de la mo wakati mi chew ka faruka ka de la mo muso fene bete ni chebe den korofo kumami ibe farai cheka ka den korofo no kera de umbenye ambe dususuma soro ambe be sewa soro donc kuma te janya ambe boka befo me malifo me francifo ala sogo sogo nous be déraper obi soro mu fe par exemple c'est ça yoro koni ku ka cha masa o nyon che la malfréquentation au sorakadonye nous be sorakadon no fe en général la sorakadon de ko chama anga dem sanu no fe jamanai. Bon, nous doit c'est qu'à Fotane, nous y a coup de ça, beaucoup de ça, boire sur un coup. Donc, il débi déraper ça, bien qu'on les règle avec tout le coup. Bon, kachamambe. Donc, de telle sorte que, ni miséricorde d'ena. Fani bama kangile fona ou kabe, fanda discours de fossa. Ni fani babbe nadro, c'est fini, dem son bitou, au pitli. Nous, les nadro, en général, dem seni bébigna. Et puis, Mikel Fanafi, muso ni sengana ni sengana furla wallahi sengana ngolonte feu si toi tunga lama war si toi tunga lama tunga re ka gele na be non da anja tugo sagade do sengane do vraiment bi barake bi fembe e kala je bitlinga barake bi na sokono bi da dasi bi tobli ke bi febele jeringe e ma ki ga sura fana bi mo ba soro duti ge rasno qura mena abdonis no kawuli o bébé
donc il m'a fait traîner français u bɛ tila ka bolo da i ka wuli ka dumuni mɔna e bɛ nin si ka dumuni kɛ bien ne bɛ t'i da bon maintenant n'i y'a denmisɛnninw kɔlɔsi o kɔnɔ a ka kan kelen fɔ a fila ni ɲɔgɔn cɛ nafolo in bɛ ban nafolo bɛ ban a ye nafolo in fili kɔfɛ bani a k'a ɲɛsin a denw ma foyi t'o de bɔ couple bɛ yen nɔ o denw réussira bien olu mago ma kɛ allocation na o mago ma kɛ foyi la u y'a bɛɛ bila u y'a compte dayɛlɛ o denw ye den ma wolo ka wari bɛ taa ka compte la ni min ka problème nana u b'i ka wari ta i yɛrɛ ka compte la ka k'i mago dilan fa tɔgɔ tɛ yen ba tɔgɔ tɛ yen an b'o fɔ ma un bon couple de u bɛnnen don olu mago tɛ denw ka foyi la ou bien u bɛ wari in to yen fo ni denw nana université la n'u nana université la directement wari ninnu u bɛ bɛɛ ka compte di ma bɔ sisan i yɛrɛ k'i yɛrɛ gérer o b'a sɔrɔ livre kelen bɛ taa fo 60,000 50,000 donc a yɛrɛ b'a ka fourniture d'école bɛɛ san donc de telle sorte que ça marche fa tɛ tɔɔrɔ ba tɛ tɔɔrɔ et ça marche den dɔw fana n'u sera furu ye o b'a sɔrɔ wari b'u ka compte la u b'u wari bɔ directement k'u ka fɛn caman kɛ n'a ye nin bɛɛ bɛ couple la yen an k'a faamu k'a fɔ allocation fa ta tɛ ba ta tɛ denmisɛnninw de ta don pourquoi yanni e langolo de bɛ na i ma allocation ni allocation ma bɔ Mali la ka na Afiriki la ka na i jala de nana ala nana denw d'i ma allocation in kun ye dɔrɔn a ka ɲɔgɔn faamu et puis ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn soulager pour que dépense kana digi aw la fa ni ba la donc n'o tɛ nafolo olu de ta ye dɛ ala sigi sago ne bɛ se ka kuma jumɛn da ye ale ka kuma kan ale ka kuma in a y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan ne ye min fɔ toujours bɛn furu kɔnɔ bɛn denmisɛnninw ka ko bɛɛ b'o de bolo parce que ni bɛn tɛ yen nin bɛɛ de bɛ na allocation ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ ye bɛnbaliya de donc toujours an ka bɛn dɔrɔn ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u ka diɲɛlatigɛ la parce que olu de y'an ka sini fitinɛ yelenw ye donc ne ka kuma y'o dɔrɔn de ye denmisɛnninw ka école ko taabolo bɛ cogo di aw fɛ yen nɔ puisque i kumana université ko ni fɛnw o b'a yira k'a fɔ ko yalima aw ka denmisɛnnin caman bɛ kalan na yen nɔ kɛ oui au début couple caman bɛ yen nɔ o kalannen tɛ donc hali ni parents wulila parents d'élèves ka na entretien na temps tɛ fa bolo ba kalannen tɛ mais a bɛ taa rendez-vous respecté n'u taara ni rendez-vous in na papier d'u ma u bɛ kuma minnu fɔ n'u ye min faamu o faamu n'u ma faamu denkɛ yɛrɛ ou bien denmuso b'a expliquer o ye maman ils ont dit comme ça ko ta ko ta ko ta donc u bɛ explication d'u ma o fana bɛ yen donc de telle sorte que k'a fɔ n ka n den kalan e yɛrɛ kalan tɛ i b'i den kalan cogo di a ka gɛlɛn bon maintenant et en plus u kan ka devoir fana kɛ n'u bɔra école la f'i ka kalan valeur dɔn ka se k'i denw diyagoya et par contre dɔw bɛ yen u ma kalan mais u b'u denw ka devoir k'u b'a suit bon nka den murutilen dɔw bɛ yen nɔ ni convocation de parents ma duma ɲuman kɛ u ye min sɛbɛn cahier la a tɛ sɔn k'o jira cahier la a yɛrɛ b'a signé ba fa nɔ na ou bien ba nɔ na ka taa d'u ma ko les parents ye o cas bɛɛ bɛ yen mais u kalannen tɛ u t'a dɔn k'a fɔ den bɛ ka min kɛ dugu kɔnɔ n'i bɔra a kalama i bɛ se ka kɔn den ma k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ ka nin de fɔ o y'a nin fɔ pourquoi o y'i sɔrɔ i b'a pini cogo min sɔn i b'a bila so kɔnɔ ka datugu a da la a tɛ bɔ a diyaɲɛ ko k'u tigɛ a la pour que den bɛ se ka tile nin bɛɛ de b'an fɛ yen pour que bɔli kɔni o maa k'i den bɔ an fɛ yen c'est pas beaucoup bon caman interdiren don an ka jamana in kan k'a fɔ an ka den bɔ o tɛ yen ça c'est très important fanta min fɔ sisan bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ o ni fa ni ba kan kelen fɔ dɔrɔn an ka ɲi donc ni den bolila ka na e yɔrɔ e k'a fɔ i ko tɛmɛ e ka t'i ba lamɛn a bɛ ka min fɔ e k'o lamɛn bani taa nin lamɛn écoute ta mère a bɛ se k'a fɔ n'a taara ba b'a ɲɛ ba b'a k'a sago ye a bɛ obligé ka tile mais ba bɛ fɛ k'a corriger a bɛ boli ka ni e yɔrɔ e b'a mara e bɛ mankan ci ba la den tiɲɛna f'an k'o yɔrɔ de faamu den tɛ maa si jugu ye o a bɛ jɛ de k'a dilan n'a jɛra ka den dilan dɔrɔn bɛn kɔnɔ dɔrɔn tout va bien halisa bɛn kelen de don an bɛ segin kuma kelen de kan toujours hali n'i y'a ye denbatigiw u bɛ denw bila ka na yan a bɛ bɛn de kɔnɔ parce que n'aw ma bɛn hali o fɛɛrɛw a ka ca
parce que den kelen o kelen vacances na ni ko k'i b'u bila ka na den 3 den 4 a ma nɔgɔ mais ni bɛn bɛ yen cɛ ni muso a bɛ fara ɲɔgɔn kan biyekow ni fɛn bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw bɛ na u bɛ faso dɔn u bɛ na an ka coutumew dɔn u tɛ para minnu dɔn u b'olu fɛnɛ dɔn o bɛɛ ye nali diya ye n'u nana i b'a ye ni an ka denmisɛnninw min nana san kelen san wɛrɛ u b'a fɔ k'u bɛ na parce que u bɛ yan à l'aise kɛnɛmala b'u bolo u bɛ kulonkɛ kɛ fɛn fɛn ka d'u ye a bɛ kɛ bon u bɛna balima minnu fɛnɛ sɔrɔ u b'u accueil ka ɲa n balima den nana donc o fɛnɛ bɛ t'u kɔnɔ u bɛ taa u ye nin kɛ n ye u ye nin kɛ n ye u ye nin kɛ n ye donc san wɛrɛ i b'a ye u yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ na o yɔrɔ bɛn ka di nin bɛɛ lajɛlen na Fodi kulu kɔnɔna la bɛn ka di nin bɛɛ la d'accord a ka nin yɔrɔnin ka ɲi kojugu bɛɛ ɲɔgɔn tɛ o a banna n bɛna kuma a y'a vacances ko min fɔ c'est tout à fait normal parce que déjà haute saison don billet bɛ prix yɛlɛ n'o prix yɛlɛnna e dun den b'a fɛ den 3 4 ka taa den kelen o kelen 100 000 250 ou bien 1 million bon n'a fɔra ka den 4 ka billet tigɛ a ka gɛlɛn ka ca i ma c'est pour que dɔw bɛ san 3 san 4 sigi ka wari mara kɔrɔnkɔrɔ wɔrɔn kɛrɛnkɛrɛn pour que ka se ka denmisɛnninw bila ka taa u kana faso ye u k'u faw ye k'u baw ye k'an bɛ vie cogo min na u ma na u b'a faamu mais yɔrɔ dɔ bɛ n'u nana n'u y'o ye dɔrɔn la vie sociale chez nous directement u bɛ jarabi yan na u b'a fɔ ah non fo n kana de san wɛrɛ il faut que maman je pars l'année prochaine Afrique bɛ ja o ye min b'u sɛgɛn dɔrɔn ni yan fɛn dɔ o ye soso de ye ani dimɔgɔ dɔrɔn o nana ko fɔra kɔni bɛ sera dimɔgɔ ye o y'a ɲininiw ye mais minnu kɔni ma kɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ c'est naturel mais an bɛ ka fura sɔrɔ o la u nana denmisɛn et puis an ka association mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ na ni denmisɛnninw ye colonie na o jɔra ka da haut conseil mɔgɔw ka bɛnbaliya n'o tɛ o tun bɛ na ni colonie ye san o san n'u nana groupement na c'était formidable mɔgɔw bɛ n'u denw ta ka taa tile 3 k'u fɛ ou bien tile 4 u ni k'u faso dɔn après o délai min fɔra u bɛ n'o kunbɛn maintenant u bɛ commencer k'u don car kɔnɔ ka tour kɛ n'u ye ka taa les lieux historiques ka t'u yiru la ça c'est bien c'est des trucs qui sont formidables et pour bi loger yɔrɔ min fana yɔrɔ c'est sécurisé c'est bien c'est climatisé les chambres sont bien et puis u bɛ content quoi a bɛ komi n'a fɔ u bɛ yɔrɔ bon o ye fɛn ye ka na sin ka n'o jɔ cogo dɔ la u bɛɛ ye bɛnbaliya de ye anw b'a fɛ bɛn de k'a dɔn an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ ni haut conseil ɲana fɛn bɛɛ ka ɲi et ça marche bien ne m'a fɔ k'o yɔrɔnin de fɔ parce que colonie bloquera ça fait déjà 4 ans ou 5 ans date tɛ ka don a kuma na voilà donc o yɔrɔ ne tun b'a fɛ n balimaw minnu tulo b'an na haut conseil mɔgɔw o k'a lajɛ ka ko reprend encore surtout Demba Jabira de y'an ka président ye sisan à Paris c'est quelqu'un qui est très efficace il est très bien ko tradi yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ denmisɛnninw ka ladamu na aw ka yɔrɔ la bon c'est vrai i ka nin kuma in diyara n ye pourquoi Recotrad jalitɔn tɛ wa a kun ye mun ye anw ye jeliw de ye ni mankan bɛ yɔrɔ min u ma anw wele n'u ye ne wele b'a fɔ karisa ni karisa ne ni balasi la u bɛ Lansana Kalo kan jeli wɛrɛw bɛ yen maraka jeliw bɛ yen bɔbɔ jeliw bɛ yen jeli ka ca an bɛ fara an b'a fɔ problème bɛ nin couple ye n'a sɔrɔ i b'u dɔn min bɛ min dɔn u bolo délégué a ye taa nin couple ni ɲɔgɔn cɛ an y'a mɛn nin bɛ yen ou bien u yɛrɛ terikɛw dɔ bɛ wuli k'a ɲini ka bɛnbaliya bɛ nin yɔrɔ in na an b'a fɛ a ka taa kuma fɛ jeliw fana place de ye nin ye en Europe mais tɛ se ka t'i da don ko kalama ko la i tɛ fɛn min kalama hali n'anw bɛ taa kɛlɛban na sisan an bɛ taa n'u bɛ baro de kɛ fɔlɔ ni baro kɛra ka ban u t'a dɔn an nana kɛlɛban yɛrɛ kama u mana don a la tuma min sa an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ so kɔnɔ ye an bɛ dɔn k'a fɔ k'a ban a dɔw b'a lamɛn ni min kɔni a général n'u m'aw lamɛn i ma jeliw lamɛn fewu a c'est que u fila bɛɛ jɔlen don saya furusa kan donc an tɛ se o la mais nka ni maa min y'a danbe lajɛ k'an ka intervention lajɛ dɔrɔn o b'a bila u bɛ bɛn an y'o dama min kɛ bi u bɛ k'u denw wolo bi u b'a lahɔrɔma kɔnɔ o de ka ca. d'accord ne ba bɛ se ka mun fara Sisoko ta kan. ne ye min fara kan Sisoko y'a fɔ cogo min na jeliw jɔyɔrɔba de b'u la. walahi. ɲamakalaw jɔyɔrɔba b'u la. walahi. an ka diɲɛlatigɛ in kɔnɔ. parce que a y'a fɔ cogo min na
ni problème bɛ san jeliw bɛ wuli u cira u ma ci u bɛ wuli ka taa ɲɛnabɔ parce que dɔw b'a mɛn dɔrɔn ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na jɔn bɛ wuli ni jeli ninnu de bɛ wuli u n'u ka garangew u n'u ka geserew ɲamakalaw quoi ka da an ka jelikuntigiba yɛrɛ kan n'o ye Tonton Jabate a bilala jeliw ɲɛ a n'a hakili bɛ jeliw ɲɛ donc jeliw ka rôle ka ca u bɛ taa mɔgɔ t'u ci dɛ u bɛ taa ka taa nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ dɔw bɛ bɛn komi Sokɛ y'a fɔ cogo min mɔgɔ ka laɲini tɛ bɛɛ bolo dɔw ta bɛ bɛn a bɛ ban foyi tɛ kɛ du kɔnɔ mais dɔw ta bon o sera o banyɔrɔ la peut-être y'a donc ɲamakalaw b'u ka baaraw la quoi mais denmisɛnninw ka ladamu kɔnɔna na yalima den dɔw bɛ so bila yɛrɛ pewu wa bon en général an ka denmisɛnninw tɛ so bila ten âge dɔ bɛ yen n'u ser'o ma u kɛra sɔbɛkɛla ye u bɛ taa u b'a fɔ maman papa bon n ye nin sɔrɔ n bɛ taa ye fa ni ba b'u dɛmɛ ka taa parce que âge sera bon tant que mineur tɔgɔ b'i la à 17 ans i t'i bɔ so kɔnɔ i kɔnɔ bɛ to fa ni baw fɛ yen mais a musoman kɔni tɛ taa lɔ fo n'u ye cɛ sɔrɔ n'i ye min bɔlen c'est que u ye baara sɔrɔ a ma cɛ sɔrɔ c'est que sokɔnɔna b'a degun donc u b'o labila avec toute la bonne volonté de la famille u b'a accompagner a ka yɔrɔ kura la a ka so kura la kangari min bɛ da ye hakili to i yɛrɛ la kana ɲina faso kɔ to kana tout le temps weekend o denmisɛnnin minnu bɔra u bɛ tila kana fa ni ba lajɛ u bɛ tile u bɛ dumuni kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ sufɛ u bɛ to ka so là c'est formidable an y'o cas caman ye ça marche bien o ma tiɲɛ fana o b'o cogo la n'o tɛ an ka dɔn an b'u mara dɛ an b'u mara fo n'u y'a yɔrɔ sɔrɔ tuma min ou bien n'u furula u n'u muso bɛ taa nin bɛ yen ni cɛmannin dɔ fana n'u y'a yɔrɔ sɔrɔ u bɛ taa mais n'a muso furu muso bɛna furu a ka ko bɛɛ bɛ k'a fa bara après ni ko bɛɛ banna u bɛ taa danda fa bara ni u taara denmuso kalifa fa la buramuso kura n'u taara kalifa fa ni ba in na jama carinen kɔ a n'a terikɛw bɛna sufɛ a bɛna muso ta ka taa ka so o b'an fɛ yen an tɛ taa ni muso y'a cɛ bara directement tant que a fa n'a ba bɛ yen a bɛ taa kalifa olu de la an b'an ka sira kɔrɔ k'a ko k'o ta muso b'a la sigi sago ne ba bɛ se ka kuma dɔ dɔw kan ayiwa ni kɔni ye min fɔ o la o ye jeliw ka baaraw de halisa jeliw de bɛ furusiraw tagama Sokɛ b'a la Balasila b'a la olu de bɛ furusiraw tagama donc furu kan ka dilan n'a furusiriw ni fɛnw bɛɛ banna a y'a fɔ cogo min na an bɛ taa kɔɲɔ dandan faso la ka taa kalifa kɛ kalifa ye mun ye f'i k'a dɔn i furula yɔrɔ min na i cɛ bɔra du min kɔnɔ a fa ye nin ye a ba ye nin ye a tɛnɛmuso ye nin ye a balimaw ye nin ye olu bɛɛ bɛ yirala o don i kan k'olu fɛnɛ minɛ cogo min na i b'olu fɛnɛ labɛn voilà bon sisan kɔni wagati sera pewu kumakan laban jumɛn ani folikan jumɛn bɛ yen nɔ bon folikan min b'an da premièrement n bɛ an ka jamana ɲɛmaabaw fo surtout anw dunanw n'an ko tunkarankew an ka faamabaw n'o ye Abdramane Sila ye an y'a jateminɛ anw jeliw a cɛsirilen don fasodenw ka ko la a n'anw na ka n'an fara ɲɔgɔn kan ladilikan min bɛ yen k'a fɔ a ye a b'a fɔ an jeliw ye dɔw yɛrɛ bɛ wuli mankan ci a la a tɛ dimi a tɛ foyi o y'an bolo fa minisiri min ala k'a ka place ban a n'an ka président ba n'o ye Abibu Sila ye bɔra ka tɔgɔ fɔ sisan a fana cɛsirilen don n'a fɔra mankan bɛ yɔrɔ min a ka ci bɛ yen tout de suite ou bien ba ni gɛlɛn kɛra yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ sɔrɔ a ka ci taara bon o ye fɛn ye o ka ɲi donc an bolo falen don o yɔrɔ la kosɛbɛ et ça marche n jatigi ɲuman minnu bɛ n'u bɛ ka tunga kɛlɛ e ko n kana détail ba kɛ n'o tɛ ne tɔgɔ damadɔ tun bɛ yen ne tun b'a fɛ k'olu fɔ maa min taara ni ye Paris o ye Lasana Kamara a n'a furumuso Mɛmina Jara Umaru Jara de don Bagadaji ka den don ale cɛ ye Moritani de donc olu de sabu ye ne se ani n den jatigimuso kelen bɛ Jelika Jalo a n'a terimuso Fanta Tall n ka foli b'u ye ala sigi sago donc n jatigi minnu bɛ yen tɔgɔ fɔ tɛ ka tɔgɔ to dɛ donc adamadenya fɛn dɔ don a ka gɛlɛn a ka di ye e ko n kana détail kɛ n'o tɛ n kɔnɔ falen dɔ bi n ko a bɛ diya n ye ne bɛ ala fo n bɛ ala kira fo n bɛ Mali yɛrɛ fo fɔlɔ n'i y'a mɛn tunga i bɔra yɔrɔ dɔ de la an ye fɛn fɛn daminɛ an taara fɛn fɛn kɛ Paris Europe yɔrɔ fɛn fɛn na an n'a bɛɛ bɔra yan de jatigi ninnu bɔra yan de
an bɛ o sirakɔrɔ ninnu de kan donc n bɛ Mali fo fɔlɔ ka n bɔyɔrɔ fo ka Faransi bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na tunkaranke bɛɛ lajɛlen Mali bɛɛ lajɛlen maliden bɛ yɔrɔ la ne fana discours d'a ma n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ka ɲamakala bɛɛ lajɛlen fo ka ORTM yɛrɛ fo kunun ORTM bi ORTM ala ni cɛ koyi ala ka Mali développer sabu ala ka tanya amin TMD kanu bɔ an b'a fɔ k'aw ka jɛmu mandi kɔni ko ni ale kuncɛtɔla ye an b'a fɔ ala ka tunga ja tungarankew bɛɛ lajɛlen na ka hakili ɲuman di an ka denmisɛnninw ma minnu bɛ tunga la o kumana réalisatrice n'a ka jama ni wagati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye inchallah